बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत दूर से इकरा ने सवाल किया है और बड़ा डाढ़ा सवाल किया है। बहुत इसके अंदर दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, और जिस पे ये बीती है वो शायद ज़्यादा इसको फ़ील कर सकता है। वो ये कहती हैं कि मैंने जिससे मोहब्बत की उसके पास मेरी वीडियोज़ हैं, मेरी तस्वीरें हैं। ये ताल्लुक़ कई बरस रहा, लेकिन फिर मेरी बात कहीं और होने लगी, चूँकि वो सीरियस नहीं था और उसके घर वालों ने शादी के लिए हाँ नहीं की। अब जब मेरी बात पक्की हो गई और मेरी शादी होने वाली है, और उन साहब ने ये 2 साल का अरसा गुजार लिया जहाँ उनकी बात हुई थी, वहाँ से उसको इनकार हो गया। नो ही इज़ बैक। और अब बताएं मैं क्या करूं? जहाँ मेरी शादी हो रही है मैं वहाँ करूं या उससे करूं जिसके पास मेरी वीडियोज़ हैं और मेरी तस्वीर हैं, और ये तस्वीर और वीडियोज़ काबिले इतराज़ हैं। लफ्ज़ उन्होंने जो लिखे हैं वो मैं आपको बताना नहीं चाहता, थोड़ा मुझे भी ऑकवर्ड लगता है। जिस बच्ची के साथ इस तरह का सानिहा हुआ हो, बेटा ज़िम्मेदार तो वो ख़ुद होती है। ये बात तो नहीं, किसी दूसरे पे हम इल्ज़ाम नहीं लगाने वाले। इस बात को समझना होगा, मानना भी होगा। गलती मानेंगे तो आप कल गलती से बचोगे। अगर दूसरे ज़िम्मेदार है, फिर दोबारा गलती कर लोगे, सिबारा कर लोगे। दोबारा गलती करोगे, सिबारा करोगे तो गलती नहीं है। गुनाह की वो मंजिल है कि जो बिल्कुल टॉप पे होती है, और अल्लाह माफ़ करे वहाँ तो सज़ा भी बड़ी सख्त होती है। ये गुस्ताखी की मंजिल होती है। बंदा अल्लाह से कहता है चैलेंज करके कि ठीक है अल्लाह मियाँ, आपने जो करना कर ले, मैं ये गुनाह किए जा रही हूँ। अल्लाह की गैरत को और अल्लाह के गज़ब को कभी ललकारना नहीं चाहिए, उससे तो पनाह मांगनी चाहिए। अच्छा प्यारे बच्चे, मैंने इस तरह के मामले में जितने लोगों को देखा है, ये जिनके पास आपकी वीडियोज़ होती हैं या तस्वीर होती हैं, ये बहुत जल्द आपकी इज़्ज़त करना बंद कर देते हैं, फिर आपसे मोहब्बत करना बंद कर देते हैं, फिर ये आप पे इतना शक करते हैं कि वो बोझ आपसे उठाया नहीं जाता। आप जितनी मर्ज़ी इनसे लॉयल हो जाएं, जितनी मर्ज़ी इनके साथ वफ़ादार हो जाएं, चूँकि ख़ुद ये एक ऐसे फेज़ से गुज़रे होते हैं जिसमें से आपको नहीं गुज़रना चाहिए था, और वो फेज़ इन्होंने देखा होता है, उनका रिकॉर्ड भी इनके पास है। चौथा ये होता है कि धीरे धीरे आप इनकी आँखों से, इनके दिल से उतर के इवन ज़मीन के नीचे चले जाते हो, और इनके घर वाले, आपके घर वाले, कोई भी इनको दोबारा आपसे मोहब्बत करने पे मजबूर नहीं कर सकता। जिसने कोई भी कीमती चीज़, कोई भी कीमती फल मुफ्त में और चोरी में हासिल किया हो, ज़ाहिर है उसका मज़ा उसकी ज़ुबान पे होता है, फिर भूल जाता है। हम जिन चीज़ों को ख़ुद ख़रीदते हैं, ख़ुद उनका एहतमाम करते हैं, ख़ुद उनको संभालते हैं, उनके साथ हमारी मोहब्बत और रिश्ता और ताल्लुक़ और एहतियात, उसकी उम्र लंबी होती है। एक और बात याद रखिएगा, इस तरह के लोग आम तौर पे नाकाबिल एतबार होते हैं। अब मैं नहीं जानता आपके केस में क्या हुआ, पर मैं बहुत से ऐसे केसेस में जानता हूं कि जहां इन लोगों ने प्रेशराइज़ करने के लिए लड़की के भाई सब से रब्ता किया, उसे तस्वीरें दिखाई और फिर डिलीट कर दी। उसके गांव के लोगों से, चूँकि गांव के और शहर में बड़ा फ़र्क होता है, तो गांव की लोगों को, लड़कों को बिठाया, दिखाया, और एक जैसे टूल के तौर पे, जिसे कहते हैं ना ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे उन तस्वीरों को इस्तेमाल किया। आपके और आपके ख़ानदान के पल्ले बेटा कुछ नहीं बचता। यानी ऐसे लोग ज़मीन पे बोझ होते हैं। गैरत नाम की चीज़ इनके पास ही नहीं गुजरती कि जिससे शादी करना चाहते हैं उस पर प्रेशराइज़ करने के लिए आप उसको उरियाँ कर रहे हो, उसको रुस्वा कर रहे हो, उसके घर वालों को। अच्छा, अगर उन घर वालों में से कोई भी गैरतमंद हो तो ऐसे बंदे की मतलब हड्डियों का सुरमा बना देना चाहिए। इस वाले मामले में तो मैं रायत करने के बिल्कुल कायल नहीं हूँ। इनको प्यार से नहीं समझाया जा सकता। जिस ज़ुबान में इन गधों को समझ आनी चाहिए, इन्हें उसी ज़ुबान में समझाना चाहिए। ये जो कज़न होते हैं या करीबी रिश्तेदार होते हैं, अगर उनमें से कोई गैरतमंद हो, कोई हिस्स वाला हो, तो कभी ऐसे बंदे को स्पेयर गाँव के बीच में, यानी घर के सामने, उनके घर के सामने लिटरली उनको जूते मारने चाहिए, और जूता जिस साइज़ का भी हो, दे डिज़र्व फॉर दैट। एक गुनाह किया, गलत किया। दूसरा, अब आपके पास वो उसका राज था, उसकी इज़्ज़त थी, आपने उसको रुस्वा कर दिया।
تیسرا آپ اس کے خاندان کو آپ تھریٹ دے رہے ہو. اگر آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں کرنا چاہتے تو پولیس سے کروا لیجئے, وہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو ہراسمنٹ کا جو FIR ہے, FIA ہے, وہاں سے جا کے کروا لیجئے. جو پچھلے دنوں لڑکیوں کا, خواتین کے لیے وفاقی متسب کا الگ ادارہ ہے, کشمالہ جس کی سربراہ ہیں, وہ ادارہ, وہاں آپ کو شاید جانا بھی نہیں پڑے گا, فون پہ ان سے رابطہ کیجئے. لڑکیوں, اس بات کا بطور خاص خیال رکھو کہ اگر غلطی ہو جائے اور غلطی کے بعد اس بدبخت سے جان چھٹ رہی ہو, کہیں عزت سے آپ کا بیاہ ہو رہا ہو, کہیں عزت سے آپ جا رہے ہو. کچھ کیسز میں لڑکیوں نے اپنے فیونسی سے ذکر کر دیا اور ان میں سے کچھ ایسے نکلے غیرت والے, انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری حفاظت کروں گا. اگر اس جال ساز نے, اس بلیک میلر نے مجھ سے رابطہ کیا یا کسی اور سے کیا تو آئی ووڈ بی ود یو. ایسے بندے کو آپ چھوڑ کے دوبارہ اس کی طرف جاؤ گے تو یہ تو بے قدری بھی ہے اور خود کو کسی گندی کالی بدبودار دلدل میں پھینکنے والی بات ہے. اس دلدل سے نہ آپ نکل پاؤ گے, نہ وہاں رو پاؤ گے, نہ وہ آپ کے کبھی آنسو پوچھے گا, اور آپ کے بارے میں جس طرز فکر کا وہ عادی ہے کہ وہ آپ کا لحاظ, آپ کی عزت, آپ کی ناموس کا تو محافظ ہے ہی نہیں ہے. لڑکی کو زندگی میں اپنا باپ, اپنا بھائی اس لیے پسند ہوتے ہیں کہ اس کی عزت اور غیرت کے محافظ ہوتے ہیں. ہمیں مرد بھی وہی اچھے لگتے ہیں جو ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں, ہمارے پیچھے کھڑے ہوں. لیکن بہت سے مرد ایسے ہیں جو بعض دفعہ ایسا پوز کرتے ہیں کہ بڑے بہادر ہیں, اندر سے گھٹیا اور کیچوے ہوتے ہیں اور آپ کو وہاں نقصان پہنچاتے ہیں جہاں کوئی بدترین دشمن اور مین آدمی بھی نہیں کر سکتا جیسا یہ جاننے والے کر دیتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. خیالات سے خالی ہو یا بالوں سے, دونوں صورتوں میں بہت دقت ہوتی ہے. خیالات کو بہتر کرنے کے لیے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, مگر بالوں کے لیے استعمال کیجیے انسٹنٹ گروتھ ہیئر آئل. یہ آپ کے بالوں کو چمکدار بناتا ہے, خوبصورت بناتا ہے, اور اگر سر پہ بال کم ہوں تو ڈھیر سے بال بھی اگاتا ہے. 3 بوتل منگوانے کی صورت میں 1 کیسٹر آئل فری. زندگی ہے خوبصورت, خوبصورت لوگوں سے, خوبصورت چہروں سے, خوبصورت رنگوں سے, اور وہ لوگ جو اپنے مزاج کو سنبھال نہیں پاتے, ان کی زندگی کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے. لوگ ان سے محبت کرنا کم کر دیتے ہیں, ان کی افیکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے. اور میں ہوں اختر عباس, آپ کے لیے لایا ہوں اینگر مینجمنٹ پہ پاکستان کا بہترین کورس. یہ کورس آپ کے پاس 50 گھنٹے رہے گا, اپنے لیپ ٹاپ پہ, اپنے موبائل پہ آپ اسے دیکھ سکیں گے. یہ کورس آپ کو ہیلپ کرے گا, 7 طرح کے ٹولز دے گا اپنے مزاج کو بہتر بنانے کا, اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا, اور اپنے غصے کی عادت پہ قابو پانے کا. یہ غصہ جو آپ کو بدنما بناتا ہے, یہ غصہ جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں اور ان کی نگاہوں سے نیچے گراتا ہے, اس غصے کے اوپر بیٹھیے, اس کو سنبھالیے, اس کو اپنی قوت بنائیے. یہ کورس آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو اس کورس کو کرنا بے حد آسان. فون اٹھائیے, کال کیجئے 0332 746 8746. ہمیں آپ کا نام چاہیے, ای میل, واٹس ایپ نمبر, اور آپ کو مل جائے گا یوزر نیم اور پاسورڈ, جو آپ اپنے گھر بیٹھے رات کے 12 بجے, دن کے 1 بجے, جب آپ کا جی چاہے یہ کورس کیجئے. یہ کورس 50 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا, اور ہمارے پاس آپ کے لیے صرف ایک کورس نہیں ہے, 12 کورس ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ, پرسنالٹی گرومنگ پہ, باڈی لینگویج پہ, کمیونیکیشن سکلز پہ. انفیکٹ یہ کورس آپ کی دنیا بدل دیں گے, یہ کورس آپ کے دل کی دنیا کو اجاگر کر دیں گے.